10,000 कोटी मोनगोन ना मारै मोनगोन बे मोननायनि बाथ्राखौबो जोंहा माखासे एसआरएलएमनि मानसिफोरा खोन्थागोन मिथिबाय एसआरएलएमनि मानसिफोरा खोन्थागोन যে আমি সেলফ হেল্প গ্রুপৰ প্ৰত্যেকজন বাইদেউ সকলে প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰ সকলে আমি 10,000 টকাকে আমি পাম এইটো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা দিয়া হ'ব এই এদিন দুদিনৰ পিছতে আপোনালোকক ফৰ্মটো দিব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে লাখপতি হ'ব লাগিব এজন এজন ব্যক্তি লাখপতি মহিলা লাখপতি বাইদেউ হ'ব লাগিব লাখপতি বাইদেউ আৰু এইফালে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালেদি বিটিআৰ চৰকাৰে কি কৰিলে 3,865 আমার সেলফ হেল্প গ্রুপ 25,000 টাকাকে অলরেডি অগ্রিম তাহলে প্রথম কিস্তি আপনাদের দিয়া হল কি হল প্রথম কিস্তি যে ইউপিপিএল পার্টি হিসাবে জোয়া নির্বাচনের সময়ত আমার সেলফ হেল্প গ্রুপ বিলাকক 75,000 টাকাকে দিব বলি এটা প্রতিশ্রুতি দিছিলে কথা দিছিলে ইয়ারে প্রথম কিস্তি হিসাবে 3,865 সেলফ হেল্প গ্রুপক 25,000 টাকাকে অলরেডি দিয়া হল আর এতিয়া 6,000 টা সেলফ হেল্প গ্রুপ তার মানে কিমান জন হবো 6,000 ইনটু 10 6,000 পূরণ 10 কিমান হল 60,000 জন মহিলা সকল আকৌ কি দিবলে গৈ আছে 25,000 টাকাকে এটা এটা সেলফ হেল্প গ্রুপক দিবলে গৈ আছে তার পিছত 10টা সেলফ হেল্প গ্রুপ একেলগে কৰি এটা ক্লাস্টার বনোৱা আছে ক্লাস্টার আর এই প্রত্যেকটো ক্লাস্টার 20 লাখ টাকাকে দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে 20 লাখ টাকাকে আর বিটিআর সরকারের ফালৰ পৰাও লাখপতি মহিলা বনাব বিচাৰিছে লাখপতি মহিলা এইফালে অসম সরকারের এটা আঁচনি আছে লাখপতি বাইদেউ লাখপতি মহিলা গোটেই স্কিম বিলাক এতিয়া মহিলা সকলকে দিয়া হৈছে বাইদেউ সকলকে দিয়া হৈছে গুবুন মোনसे जाहैबाय 430 रां তামানে 436 টাকা होनानै जों इन्सुरेन्स खुलिनांगौ बोसोरसेयाव आरो बेखौ खुलिनानै नोङो जायखिजाया खारनावनो मानसिया थैनो हायो नेचारेलिबो थैनो हायो माबा मोनसे जानानै थैनो हायो बेमार जानानै थैनो हायो बे टाइमाव मा मोनगोन नोङो नोंनि नखरनि मानसिया 2 लाख टाका मोनगोन बोसोरसेयाव 436 टाकानि जों इन्सुरेन्स खुलिनांगौ आरो बेखौ नोंहा बेंकनिफ्राय डाइरेक्टबो दाननो हायो बेंकनिफ्राय डाइरेक्ट दानोबा 36 टाका 33 फैसा थांगोन मास मोनसेयाव बेखौ जों मानो खालामनो हाया बे बाथ्राफोरखौ जों मोनथिया आरो बे बाथ्राफोरखौ जेला जों मोनथिगोन जोंनि नखराव जेला बेमारफोर जायो आजारफोर जायो एक्सिडेन्टफोर जायो जोङो मा खालामनो थाखा फैसाया गैया जायो थाखा फैसा नोंहा डाबल बेनिफिट नोङो जुदि एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायबाय जोंहा बे आयुष्मान कार्डनि थ्रुयै जोंहा बिना फैसायाव जों ट्रिटमेन्ट मोननोसै नङा होमबा नोङो सोलिनो हालालायनो 20 टाकानि नों इन्सुरेन्स खालामनानै दोनबाय बेजों नोङो 2 लाख टाका मोनबाय मिथिबायना 2 लाख टाका मोनबाय होमबा दिनै भारत सरकारा नों मा होनदों जोंनि आइजोफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा जाथे मा थाखा फैसा गोनां जायो लाखपति गोनां जायो लाखपति महिला जायो बिनि थाखाय दिनै आसनि खालामबाय थादों बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिगौ 20टा आसनि दङ बिटिआर सरकाराव 20टा आसनि बिनिनो मोनसे जाहैबाय बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन होननाय बड'लेण्ड एरि मिशन बड'फा लाइवलीहुड मिशन बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन बड'लेण्ड फिग मिशन बड'फा सुपार 50 गियान सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि रूप निर्मल आसनि माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि मिशन बैसुमुथि थेंफाख्रि मिशन लाखपति महिला मिशन फिन रोदोमखां पिपुल्स ऑफ पिपुल्स प्लान ग्रीन बड'लेण्ड मिशन सीड मिशन माशरूम मिशन स्कुल एडप्शन प्रोग्राम गासै 20टा आसनि दं 20टा आसनि बिटिआर सरकाৰৰ ফালৰ পৰা 20টা आसनि আছে ইয়াত কি